Guys, ito mga bariya ko. Ito 5 pisong mga 70 year. Ito naman 10 piso, 2003, 2002, 2006, 2010. Saka tagbe-benching ko. Ito naman yung tagli 5 piso. Ito naman mga Queen Elizabeth. Ay, ang lamok. Guys, 50 centavos, 1972 at 74. Tapos buko, 2 piso, 1972, 1974. Tsaka ito, 4 naman na mamiso. Tsaka ito, Pilipinas din. 50 centavos, guys. Tapos 5 pisong 2017. Ito naman po yung tagsa 10 pisong may error. Yan, tapos kalabaw, guys. Yan, 10 piraso. Ito naman yung 5 piso 1997. Tsaka 2005. Ito 2005. 97. Tsaka 2009. 4. Hola. Utang.